भगवान नामे चिंतन आणि सवार याडीर नामे ती अन्नदानवीय याडीरो आदर्श याडीर विचार कतेतरी हमार माई शिल्लक छ आणि वो आदर्श अनुसार विचार अनुसार देना बेटी बोडी आपणे जीवनर माई खरी उतरगी तो उच खरी याडीन श्रद्धांजली रच सुंदर असो कुटुंब छ दरमाई थी बेटा थी बेटी असो कुटुंब दरमाई थी मोटो भैया हमारो यशवंत धुपा जादव उपअभियंता था जिला परिषद लोहार माई दूसरो हमारो भैया सुभाष धुपा जादव सदन कास्तकार छ ये कुटुंब फार सुंदर कुटुंब असो छ दरमाई थी पोतो अमेरिकार माई छ पोथी सुद्धा डॉक्टर छ आणि जमाई सुद्धा बिके राठोड प्राध्यापक छ बारळी तांडा असो एक कुटुंब आणि एक कुटुंबर बागबगीचा लगाय वाळो आणि ये सुंदर सदातणी जायवळ हमार माता हमार माई छली पत्रेगो काही भासिल्ला तो हमार होणे एकच बात रे गेले ते दिवस राहिल्या त्या आठवणी याडीलो विचार याडीलो मनमिळावू स्वभाव याडीलो जिवाळा याडीलो प्रेम हमने एक प्रकारे अब मळे वाळू छे वो याडी हमने ना दत्तेपर्यंत होतेपर्यंत बेताली चलगी पण अब देवळ हमार माई कोणी कारण वो याडी जीवात्मा सुख शांति मळनो और सारा आपण से सगा सोळे भाई आवळगोळ गणगोत वो दुखेर भाई आपण सहभागी वाळचा आज तरह की भजनो कार्यक्रम चालिए अबे ताणे हमारो हरिभक्त पारायण मंगल महाराज मागावकर होनो कार्यक्रम हो मारे बाद में आदरणीय हरिभक्त पारायण हमारे सुखदेव जी महाराज सीतानगर रोहिदास महाराज सुद्धा छे बरेचसे महाराज मंडळीच्या आपणे विचारे ठिकाणी पर मान्यवर छे आपण आजच्या तराती आज रे भजनो लाभ लियो ही विनंती करन तमारो पाव दर्शन ले ममारे छोटी छोटी सेवान प्रारंभ करवायो तो जगत गुरु सेवालाल महाराज की जय धालाल महाराज की जय कपेश श्री रामराव जी महाराज की जय देव तुल्य वसंतराव जी नाईक की जय बोलो रे भाई सब साधु संतन की जय तो मारो भरोसो पगो मन मानावे लगा धगो तो मारो भरोसो मरा मानावे लगा तो मारो भरोसो पगो मरा तो मारो भरोसो नावे न ये रोम रोम मछली मैया ये विश्व सारी तारो तार बिना जीव जंतु ठेनी केरी सारो भाई बोले कोली तो रगारी भूगो रामा तो मारो भरोसो नावे न तो मारो भरोसो पको मर्यामा लगा धको विश्वास रेलो भगवान आवत पण बलाय वाळो चावच फक्त चावच तम एक हाताची दो हजारो हातेती दच वो तमने हजारो हातेती दरच तम चार लोकून खाणो खरा हजारो लोकून प्रसाद देना वो हजारो लोकून प्रसाद दच बरोबर छ रोम रोम मछली मैया विश्व सारी तारो तार बिना जीव जंतुन छेनी केरी सारो केनी कोली तुरा गारिया भूगो रामा नावे न लगा धगो तो मारो अरे मारो तो मारो भरो पगो मरामा नावे न लगा धगो पशु पक्ष्याच्या घरी नाही म्हणे पेव तरी त्याला चालवते म्हणे देव सकाळी कागला कन 7-8 पोता गहू जेनी जाल बी जेनी चिमणी कंच काही 4-5 पोता चावळ भरण बाजरी जेनी जेनी तरी पण चलारो तो तमनन बी चलाव चर आपले चला आज चालतो अंगार मन क्या वलावच आता हुकरो चर आवनी कारण तो भमारो भरोसो पगो मला वारे भाई भरोसो पगो मला नावे न लगा दको वाह वाह
खटक नदी आहे पुरा हा माटी संकट रे वेळे पर्या तुझी आई धाटी रामचंद्र पिनारा रोखो मनामा शोभ मारो भरोसो पगो मनामा कटक नंदी आयो पुराण उभे गोड माटी छो मिनार झडीर आणि एवढी पिंडारा रे प्रकारे फौज चांडो लुटे ना आई दिलार सोळा भायाला प्रश्न पडगो विचार पडगो कळू तो पुकळलो त्याला याडी मर्यामान प्रार्थना किदो आणि याडी मर्यामा की तू एकलो छै ती साधू तार सोबत ती साधू जरी थोबिनार झडीच ई केरी समतरी काम आणि पिंडारार फौज ऐक लागो मी सुद्धा केली साम आणि एक काम तू भेटलं बरोबर धर्मी साथेनं झडी थोपे लगाडो इंद्र सबारमाई आणि एवढी रामचंद साथ पिंडारान थोपोरे सेवा भाया हतर माई धोळ लगी लेताने गंगाल थोपली दो और माहिती हमने बार काढो ठरवू बरोबर कारण आवडा महान संत समाजावर माई रेर बादम काही गरज केली रे बरोबर करताना भजन को तोप मारो भरोसो पगो मनामा मारो भरोसो पगो मनामा सुराजी हनुमा आड़े ये आड़े बापुर समिति 21 रुपया की बड़ी धन्यवाद रामराव मानसिंग कारभारी तांडोरो और समिति 51 रुपया करतानी याडी प्रार्थना याडी विनंती याडी अरदास ये नावेन लोटेवाड तुची इनाव पुनस 3.5 हातेर नौका ई भावसागर में डगमग कर रही ये पहिल तेरी लंगा सर तो हमार प्रार्थना छे तो पमारो भरोसो पगो मनामा सुबमारो भरोसो पगो मनामा नावे भावसागर मुंडो पानी घणो मुंडो तरबी भावसागर मुंडो पानी रघुनाथ चौहान महाराज और समिति 21 रुपया देने की बड़ी और बदल धन्यवाद भावसागर मुंडो पानी डगमग मारी को लगिया परली पार डर लागमन भारी अब लाज हमारी रघो मनामा भावसागर में मुंडो पानी नाव डगमग मारी कोलंगिया परली पार मन डर लाग भारी अब लाज हमारी रखो मर्यामा लाज रखाड़े वाले पूछी कालेर माहिती बताए वाले पूछी करने बसने पर हाँ हमारो बिके राठौड़ प्राध्यापक साहब हाँ हमारे याडी रो जमाई और समिति 101 रुपया देणगी मळी और बदल धन्यवाद करण आतरात गोली तो आगा काही लो बासिया तो देर भेळन दे मेलो मिठाई और खादे सारी बाल गोपाल मोट गोली आई सुतकारी याडी से रो धोगो मरामा करताली भजन को अरे बासिया तो जेर भेड़न दे मेलो मिठाई उन काजे सारी बाल गोपाल पर मोत कोनी आई नवमर मिठाई में बादशाह बीज भेलन दे मेलो तांडे पर बरोबर तो बोल सेवा भाई कवटाळ लीधो याडी मर्यामार थोड़ी माई भेलो अन पेलो को गराशान खरायो अन
और बाद में तम हमने से बाल गोपालन करायो ई जेर खातानी बेटो वो समाज छे વાત છે बरोबर छे આવે ને वो तो मौत कोनी आई હા હા मौत आई कोनी કોની कोरोना में भी मौत कोनी आई दिन तमने नो कोरोना में भी છેટી ચલી ગઈ छोटी सी चल गई कई लाखों लोग चल गए पर हमारे समाज आने वाली હા आंकड़ा जर देखे तुम तो खूब कमी छे વાહ વાહ बरोबर छे આવે ને ये जो रामराव महाराज छे कि मोदी सरी के ले थाने बजाए लगा दिनो વાહ વાહ वाह कोण बजाए लगा लो રામરાવ બાપુ रामराव महाराज आतराज कोणी तो 9 मिनिट આવે ને तमने ने मोहन पाळेन लगाडो હા હા 135 करोड़ जनता भारत देश रेर बाग में વાહ વાહ वाह अनुभवी घरेर घरेर में આવે ને આપ આપણે ઘરે पचासों उपदेश देवाळो समाजन कति धक्को लागे देनी रे દેની દેની कारण ये समाज जो छे तो बमारो भरोसो पगो मयामा આવે ન લગા ધકો રે તો પમારો પમારો ભરો તો પકો મરામા આવે ન લગા ધકો वाह वाह એ સોના डूंगर घोड़ा फरती आई सद भगत ढूंढी એ બોલ બોલ घोड़ा खोड़ाती आई ढूंढती अपने वो હા હા डूंगर घोड़ा फरती आई सद भगत ढूंढी વાહ વાહ भाया कने थी भमियार तू तोड़ाई मुंडी छोरा आनी न चढ़ाने मधु को मरा भाना वेन लगद એ તો પમારો પમારો वाह भाई મારો બારો તો પકો મરામા ना वेन લગા ધકો डूंगर घोड़ा फरती आई सद भगत ढूंढी હા હા अंबानी घर का कोणी गयो આગી કોની હોત टाटा बिरलार घर ખતમ જ કોની वो तो गोरे भराड़ छिचा पर रुएर फुमड़ा नहीं આવે ને कोणी की હા હા झोपड़ी में आई वो વાહ 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 पाले पर आई वो आहा। और वो तो ढूंढी वो तो दिनी वो દીની वाह आहा। डूंगर घोड़ा फरती आई सद भगत ढूंढी શાબાશ भाया खले थी भमियार वाह। तूज तोड़ाई मुंडी आहा। निमते कारण रेगी वाह, वाह, और वाह। कार्य सेवा भान करे लगाड़ी आवे ने। वाह आहा। छोरा आनी न चढ़े मधु को मरामा આવે ન લગા ધકો એ તો પમારો वाह वाह પમારો તો પમારો ભરો સો પકો મરામા આવે ન લગા ધકો मारो भरोसो पखो मरामा આવે ન લગા ધકો એ તો પમારો તો પમારો ભરો સો પકો મરામા આવે ન લગા ધકો कथी देव देखेन जाव मत હા હા દેવ આપ આપણે ઘર જ છે અને દેવ દેખેરી ગરજ છે છે ને આપણે ભાગરમાં ઈશ્વર સિંહ બાપુ फार मोटो महान संत लोगो जेरो अमरगढ़ चाजी હા હા એનો ની એલો ની ના बरोबर છે આવે ને जर जागा भरण काढो હા કઠિન છે આપણે शिवचरण बापू હા હા आज છે આપણે કને છે ને ये भागरमाई વાહ रामराव महाराजन ये भागरमाई પ્રેમસિંહ બાપુ ईश्वर सिंह बापू આવે ને ईश्वर सिंह बापू चलो गो હા હા शिवचरण बापू संभाळो છે છે रामराव महाराज आप आभार माहिती थलगो आप बाबू सिंह महाराज વાહ वो जागे पर છે 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 बरोबर છે આવે ને ये एक मना चले गए હા ફેર આઈ ની फिर आई नहीं હા હા कारण संत के तुझा है तुझ पासी परी जागा चुकलासी तारो तारे कंचर हा हा पण भुलन भेटेचा फक्त भुलन पेटेचा આવે ને इतर समाजर माहित तुम देखो आज भी हा हा वो कनेरन दूर करे नहीं वो हा हा कनेरन करे हम नाही कनेर दूर कर रहे था लोकून धोकते हिंडरेचा हा हा पण देव थकत देव आताच છે हा 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 जे जे दिसे भूत ते ते जाणी जे भगवंत ओळख नाही लागो कोणी कच अंत अंत आताच साधू नातच संत वाह आताच नाही नाही छपावाज रात भरेम ग्रंथ बरोबर महाराज कमी बोलतो टाइम चे तंतो तंत आबाद येत असे आदेता शर्च हा हा देव थकत बच आता हे मंडपे माय देवे सरीकच मूर्तीच शे हा 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 ये बेटे देखो हा हे शे देवच हे देवच करन मार्याडी माते शेवच शेरेच तू ओवडी मत जोर भोबरे महात्मा घालणू मनक्याना प्रेम छेदी नी ये देव हा मार्याडी देवीच ये मारियाड़ी से देवीच
पब्लिक साधा छे महाराज शे अनुभवी छ સે અનુભવી છે નાનક્યા મોટેને ખેકડ મિટકી બુમલા બંદરી ઈંડાર ચવી छ મારું હંડ્યાક માત મત કાઢતો તો મમ્માળ કરી મન કે સવાર દીતવારી દોપરેથી કળસ તીને નંતર થામની હાથ કળસ નહીં ખાઈ દે હા કળસ એ દેવ આ મારી દેવી છે પબ્લિક સાદા છે મારા શે અનુભવી છે સે અનુભવી છે નાનક્યા મોટેન ભજન કીર્તન હરિ પાટેર ચવી છે ચવી છે અનિલ મારા સાદા છે બી આ રાષ્ટ્રીય કવિ છે વાહ એના બકો પાંડ્યા માર નામ રવિ છે નગારા બજાવ કોની ની કેની કઈ કેણું કોની ની પણ કાઈ કરે અમાર એક જીલ કરીને આવી છે આવા તો ભાઈ છે મારો યમત રામજી નાયક છે યરમાઈ બધું નાયક છે હા એમ જ ભીમા નાયક છે ભીमा नायक म्हणजे काही भा કઈ બાપુ ભીમા નાયક નહીં બેઠો તો આબા લાડે સાહેબ भीमा नायक म्हणजे काही यरमाई 4-5 गायक છે હા હા અને ભજન यरमाई हापा છે હા ઓ કઈ લારે હાપા हापा म्हणजे काही જેર ઘરે ઝોપા તો સમજણું હાપા છે જ આ ભીતર ઘર છે આવારે લગન આવણા મહારાજ यरमाई रामचंद 7 છે કઈ એવડી રામચંદ સાત કડો ખરે જો કોણ रामचंद 7 म्हणजे काही જેર બગાડે હાથ છો રામચંદ સાતચંદ તમાર સાર રાત તમારા જા બર काय સાર थंडी છે બેટા આવે ની यमत नाईक साहेब છે હા શેરેલારે ઉભે જો કોણ નાઈક સાહેબ છે સત્યાર ઘડી હો नाईक साहेब म्हणजे काही સત્યાર ઘડી નાઈક સાહેબ છે બારે નંतर હો શેજ ગાયબ જાતી હતી एवढी भजन चारे ताण तुटे रे आपण थंडी जर पडी तो धासच बारे खंती ये वेगे हा देव आणि ये से मारी याडी वेगी हा देवीच शे देवी नाही बेटी जो येच मर्यामा છે हा हो जगदंबा છે जगदंबा म्हणजे काही એ જગેરો જે દમ છે મારે અડી રેજ ભરોસે છે ये याडीर भरोसे पर અરે મારે જીવેરો જે દમ છે હોંદુરેજ ભરોસે પર ये नेर भरोसे पर સાટારો મુકડદમ હોંદુરેજ ભરોસે પર वाह मनक्या फाशीकान सकडदम होंदुरेज भरोसे છે रातभर रेवण लागे છે रे मनक्यान रिशेटी भांडे फाशीकान मरदाव निमेर झाडे ना येच अंबा છે आंबा चक्रण તમે ભરે ભરાય દેશી દારૂ ખંબા છે મહારાજ दारू मुक्त गाम છે હા હા બરોબર નિર્વેશની છે येच तळजा છે હા हो થળજા ચક્રણ તમે પ્લેટ ભરભરન નારેજાન કળજા છે ની अब दसराव છે આ નવરાત્રેમ જમાઈ લોકો ના જાસ્તો વાપરવું ये चराचरेમાં વસેવાળી છે બરોબર છે ચરાચરેમ વસેવાળી હોત છે ઈચુ કાટામ દશેવાળી હોત છે कसे ना લકડી તોડેન તું જાયજી કઈ ही बरोबर છે ભારા ભારા મારેડી ખીચન લાવતે ની ये चराचरेમાં પોશેવાળી છે ઈચુ કાટામ દશેવાળી હોત છે એ પીલી પીલાન પોશેવાળી હોત છે येच છે તમારો આદરા ભલો આકાશ સોશેવાળી હોત છે वाह રામપરેમ દાતળા લેન નિંદાળેન ધાશેવાળી હોત છે मारी याडी છે થોડા રોરો એ તો દેખતાની હાશેવાળી હોત છે बरोबर બેમારીમ જાસ્ત ખાશેવાળી હોત છે હા 3-3 ઘંટા આંગારે કન બેસેવાળી હોત છે कसे ना બાટી તું કરો છી કઈ ही बरोबर છે જ્યારે બાટી મારેડી આવ 15 લોકો સ્વયંપાક કરન ઘાલી છે ની 3-3 घंटा આંગારે કન બેસેવાળી હોત છે અને તમ જર દારૂ પીના તમાર હુડ્યા થાળી ખોશેવાળી હોત છે सकत देव દેવ આતच સુધો રેણુ લાગત बस तुझ आहे तुझ पासी ई जागा चुकलाशी कारण एक याडी हमार माहिती चलगी जगेरी से वस्तु मिल जाए हां टू व्हीलर भी है तो फोर व्हीलर गाड़ी ले लिया 2 एकड़ भी है तो 4 एकड़ ले ली से 1 मजली मकान भी है 3 मजली बांधीस भैया बित्तर हनी भेगी तो हम कमा लिया एखादे बंगला खसगो भी है डबल बांध लिया बरोबर से रवि शेतीर नासारी वेगी दुसऱ्या साल पिका लिया पण ये मरनेर पोकळी भरण काढलो भेली कारण वो याडी આપણે લાભ કતરાય ધુનિયા રવી हां लाबे नी આપણે લાભે વાળી છે ની કારણ ભજલેરો વેળેરો બંધન છે અને ઈ માર ગનેમાંથી વેળ વેગી અને પછી 20 મિનિટર માં જે સાસર કરતો આવે તો કોણ કાર્ય સાજરો કરવાનો પ્રયત્ન કીધો માં આજ હો યાદો રે દયાળ ભજલે બા યાદોરા आयो मारो जोरा आयो लगाया रे आनो जोरा खेलाड़ी दारे वाडे जोरा मारो आया आयो ब्रह्मचारी वाह भाई आयो एक तारे आए तुझो मरा सिताना आनो लागदा खेलाड़ी आनो लागदा होला वारे भाई बाबा राम राजिया रे गाले रे बाजे धन्यवाद जय शिवालाल जय शिवालाल जय शिवालाल प्रथम फेरी बडे आनंदे साजवी અને આપણે આ ચતરાથી સાંભળેલ લેરો છો કારણ એ ભંડેરો આસ્વાદ આપણે ચાકેન મળરો જ ભ્યાવ
नाडक्यास वस्ती ते छोटी बस्ती बंद बस्ती बडी बस्ती धिंगा मस्ती सत्यम विघ्न आवत असो काही रेडी पण विघ्न भगवान टाळना कचवून विघ्न टाळनाकच राजार नगरीर माई कई मोतव वा वा कई मोतव राजा मोते पाव पण घोडे बेसनाव वा वा केपर घोडे बेसन केप बेसनाव घोडे पण घोड्याने हेट न उतरव वा घोड्याने हेट न उतर न उतर आणि घोड्या पर चिकवू घरे वाले नारे वेगोनी वा वा आवगानी पामन करोनी तयारी करोनी हंगोली बांधोनी सीडी वा पण केपरती घोडे परती घोडे परती कई मोते पर आयो हनुज के उकर आवनी एकदल राजार याडी मरगी वा राजार याडी मरगी प्रजा विचार किती आपल्या घर प्रत्येक घर आयो कलागो मोते पण घोडे पाहायचं बेसन घोडे हेट काही उतरो कोणी उतरो कोणी कलागो पण आपण येर याडीर मोते जाय तो कुंड आया भा वा इतो केरी घर उतरो कोणी आप आपने परिती कोई नांदेड़ थी कोई भोकर येती कोई मालेगाम थी कोई उमरी थी कोई घोड़ो लाए घोड़ी लीधे जरकन कहीं चढ़ी वा वो गदा लायो पण लायो ने बेसन आहे आणि बेसन आतारी एक प्रकारे कतर रोतो राजा याडीर कन याडी कन रोतो आणि घोडे परेर कोणी बोलो घोडी परेर बोलो कोणी बोलो आणि गदा परेर बोलो बोलो राजा अवघानी कला को पामण करनी तयारी बसवे को नहीं रोनो करावनी हंगोली बांधोनी सीढ़ी राजा को दर्शक हेतु तो उतरो कला को राजा तू केर केर घर उतरो ची कला को केरीच घर कोणी कारण हम उतरा वा वा बरोबर छे सांभळे वाळ माई बेसच जे केरी घर उतरे कोणी उतरे वाळ बी चढ़ी वो टेकड़ा प्रति सांभळलच कलगो अरे 4 वेद सांभळापेक्षा 4 वेद सांभळापेक्षा 4 बात महत्वाची सांभळलो कतरी बात फक्त 4 बात एक ईमानदारी ईमानन करो कोडी लगानो लाखों रुपया और व्यवहार बजाओ एक ईमानदारी दूसर वफादारी कड़बो वफादारी धोको कोणी देनो आणि तिसरच इज्जतदारी गरीब राजा फकीर राजा पण इज्जतन काळो न लागिता चवच जबाबदारी इरा जादव घरेर कार्यक्रम छे ने पूर्ण निपटाणू आणि पद शेवट बाटी खानजाणू कोण कथ जबाबदारी आतरी बात कळगी वेगो भजन कारण भजन को गेरो जे नाहीत भिया करदानू रे भोळा करदानू अरे मन काम भारता अरे मन कर जानी मन कर जे रोजे नहीं भिया करा दारू ये मन कर थोड़ा मन कर फेरी ढोर देखो तमा फोड़े खाई खाने फेरी ढोर देखो तब फोड़े खाई खाने मन क्या भेताली नाली नाली माने ताने बड़ा नहीं दोन बड़ा दारू रे भोड़ा छेली ढोर देखो तब फोड़े काई खंड हम मन क्या भेतानी नाली नाली मांडे तांड जरूर बुंदला नहीं तो ना वरा दारू रे मन घरती गावडीर गाळा काढला गोटाळे भजर बरोबर गोटाळे जाऊ आवनी दनभर चरथन जेर घरेर तो वरच घर जाओ तो दूसरे घर जाईनी गावडी हम तो घर छोड़न केर घर चले जाए पतो छे
कळगो आवनी झाड बळकू आवच वा फुले फुले परती वा वा झाड बळकू आवच फुले परती मनक्या बळकू आवच बोले परती आणि पिये वाळो वळू आवच डोले परती तू घरे भाटाला येस तू कत्री कतरा ओळखलं जंटीले पडजाय करताय अरे ये जाशवंत अर्थ का गुलाबी अर्थ का रेटा अर्थ झंडूर छ ओळखलं तू मनक्या आहा के परती फुले परती फुले परती के आणि मनक्या कळजावच अरे मिठो दरक छक चरोक छक बतोकड्याच आहा बोले परती बोले परती कळच आवनी मार शेजारी 3 भाई आहा तिन्ही ग्रॅज्युएट आवनी 25 एकर वावर इरिगेशन दोई हलके बाहेर वाया वेगो मोठ्यान छोरी दिने कोणी कोणी का भा येनो मेनो हे नाही तर सुखदेव महाराज सरी को महाराज आहा एवढी देखो हैदराबाद सामू छोरी आवनी वही 3 बहना आहा सिक्की पड़ी ऊंची पुरी देखेन भारी आच वा पण वरी भी दी हलकी भेनेर वाया भेगोल मोठ हानुच रेगी आणूच रेगी का भा उई हनुमाने वाटे करीत काय को मिस काय ए पच मध्यस्थी फाइनल तारीख लायो आहा पण छोरार बाप को छोराला बेटा आहा जारोची तो जो भाबिंदास फक्त बोलेस मत करा गचप रेस जर बोलो तो सगळी हुकत तारवा मकशन बोलू कला आहा छोरी वाल छोरीन के मेले भाई पानी दे देस वा चाह दे देस पोहा झाला दे फरार दे देस वाह। काही पूछिए कला को तो तू मत बोलेस हाँ। तार भोजाई उत्तर दियन तू जर बोली तो सगाई के सवय रे नी मकशन बोलू कला को वाह। पावन चल गए हाथ पग धोल दे दाताड़ी बेच गए छोरी आई पानी देना की आहा फराळेर देना की अन पतलाई स्ट्रे भरनच्या हा से एक सिंगल धरलेले हाते भाई से पिल्ले वा जो छोरा छोरी देखे ना है तो वो हाथेर सिंगल हाथे मत अनुज असो डोकरा पूछो वा भैया आहा तुम से चा पिरे तो कला आवनी ये छोरा छोरी देखे ना ये का कोनी पिरो डोकरा को गरम ये आहा पिया कला को थांबत आधो घंटा लागो आजी डोकरा पूछो आहा का कोनी पिरो यान शुगर मुगर से कहीं कला आवनी अब शुगर के पी एंट्री सही आईनी छोराला आंगत छोरी मळरी कोनी वा अन साळो कला को मन बट्टो लगा गारोच शुगर से कहीं क्या बराबर ये बोलो ऋषि ताने थी आहा आले नाना मग ताया पेवालू धेर केला पण दलम झाले दलम तोत्रो रणीर आवनी ताया पेवा लुकला को पण गलमला बगम दलम छन मन केर छलम छ तो छोरीर काम रे कहीं साहेब हा गचप रे नी पण ये मोठपणीन छोरा पसंत रे. आहा जसो ये को ताया पेवा लुकला को बतम दलम छ छोरी की पच दलम छ तो थुतालन बिन ताई देतलो दना तंती तेला तोत्रोन तोत्री करू करू फोतरीन लागन होतरी कळगो आहा बोलो रे आव पण वो बोले म रसा किंमत रीचा रस रीचा आवनी. करतारीन वा. जे रोजे नाही भिया कळदारू रे भोळा आहा हे मन कर मन गम बळदारू वा जोरी हे मन कर मन गम बळदारू देखो ये कोपा आहा बोल आहा नान की सची मनी बनाई तो खोपा आहा थोड़ा पारी माई कर जू कर दारू रे घोड़ा हे मन कर मन गम बळदारू वाह 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 मन कर मन गम बळदारू भजन खोरे आहा पशु पक्षी रतम देखो ये खोपा आ नानकी सच्ची मनी बनाई आचो खोपा शाबाश खोपा केरा तो छे सुग्रणेरो सुगरण आवनी ये जगे मेर पेली इंजीनियर छु ऊच कळगो आहा जो घरे सजावट कोण करत मारी आडी जिथं माझ्या माऊलीचा हात फिरे तेथे लक्ष्मी शिरे फक्त मर्यादो कळजाडू आहा पण आतेरी मर्यादी भेन अत्री शांत दकाईचे म्हणे से मर्यादेम छ व्यवहार मनक्यार हातेम दकारो तरी भा म्हणे आहा बरोबर छ हेंदू दबाव सन जास्त व्यवहार आहा हेंदू कंच माटी कन हंदूर भळो स्वभाव छ पण हेंदूर हंदू दबाव छ दबाव मबाव छरी आवा करन पासे ती देरेच लो से एकच पक्षर छो आहा मराठीर माई आज भी देखो आदर्शच आपण शिकरेचा शिकरेचा निशे शिकेवाळच छ बरोबर छ आवनी आज भी मराठी समाजर बाई अन उत्तमन पूछियो आहा आहो काय तीच बोलिये काहो राठोड साहेब तुम्हाला अजयचे पप्पा दिसलेत का
काय तुम्हाला अजयचे पप्पा दिसलेत का काही की अजयचे पप्पा दारू पिपिन दशेकर सप्पा कर नाको बेटा पण की पप्पा आज किंमते मज बोली उमारी वा वा हवे नी उच मुस्लिम समाजर भैया उमरी में हाँ कतरी आज बोलियो एक नंबर बोलो छो क्यों जी सुखदेव जी महाराज तुमको करीम के अब्बू दिखे क्या काय करीम के अब्बू आडन हांगोली करेन गब्बू पण अब्बू कस मर्यादे मेरा मरद मरद ये नाही काळो तार नाही पिळो जरत पण मेरा मरदच के तू किंमत किती हवे नी आणि काही हमार माय अपवादच काही हमार सामकच एखादी काही बोलच नी नळदोय नीनडदोय आमा घरे वांदर दिका एकदम बर्बादी देखरीस वेगो सत्यानाश हवे नी बोलणं किंमत रेलू आहा. कारण जरोजर हित भोडा कळ जाणू ये मनक्यान भळ जाणू आहा. आज जादव घर दुःखाचे मग राठोड पवार चव्हाण आडे तू आडे आणू हवे नी ओ दुखेरो काही मत सांतणूक वच वचनी माथे पर बोजा खांदे बा खांदे पर आवता ही ताकद समाजेर रच आहा. आणि बुद्ध सार जर आतो कोडीविय तो माणूस केवन कळी कोणी कारण आहा. हे मनक्या जरोजे हित भिया कळ जाणू रे भोडा वा वा अरे ही तेरी बात भोडा थोडं न कळ तम सांभळो तो वाचो तो ही तेरी बात भोडा थोडं न कळगी देशेन जागवो ना ढळ मळगी तन ढळ रोजू तोल ढळ दारू रे भोडा कारण संत के ऐसी जगह बैठी है कला कोई न कहे ऐसी बोली बोलिए कोई न कहे झूठ कोई कच काही उठ कर नहीं है जागे प्रति आणि ईट काही मुकाबला रो प्रोग्राम देखे तर आहा. हुकूम गाडी देरीच हावे ना. तू एवढी सरक सांभळे दा हाडू बोले वाढ वाह वाह पण बंद वेगो आहा. आची बात समाजेर होडियागा हाँ मानो आयन लगी भिया वाह वाह कारण हावे नी अरे भिया हितेर जागा प्रेम कळ जायची आहे आहा नीती रावडेर पटी कोडी नीती रावडेर पटी कोडी वाह. विभीषण पछतायो बोल छोड़तानी राजदानो रामे कनी आयो थोड़ा पानी माई कर जू कर दारू रे भोड़ा नीति रावडेर पटी कोडी विभीषण पछतायो छोड़तानी राजदानो रामे कनी आयो वाह भाई रे आवडी. नीती पटी कोडी आहा रामेर 10 वेळो कबूल किदो शाबास आणि शेवटी वाह वाह लंकारो राजाच यो यो नि शेवट जो नानक्या पडे थी आहा रेणू मनक्यानं आहा बरोबर छ हवे नी तू हेड बेसन देख पायरील भाटा बेतालीन देख वाह वाह एक जण शिखर बनायची तू हवे नी एक जण कळज बनायची तू आहा. फक्त नानक्या पडे ती वागेरो बोलेरो हा शिकणू ना शिगदोरो मनक्या आहा. केरो या नीलरेच्या नानक्या पडेसी नीलरेच्या नानक्या पडेसी चारवी किंमत आथे गणेशी बोल बोल अरे सेठिया गारे मपळ दारू रे भोडा वा 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 कळ रेणू मनक्या आहा कैरीच आहे वाह गण हवे नी एवढी एक सुविचार लखेवाळो को गुण नसेल तर रूप काय कामाचे कामाचे गुण नसेल तर रूप काय कामाचे शाहीस नसेल तर शस्त्र काय कामाची कामाची. आणि भक्ती नसेल तर पूजा काय काय कामाची कामाची बरोबरच आहा काळो रेद गोरो रे गोरो रेद वाह उचो रेद आहा तारने ठेंगनो रे इथं हवे नी
तू चौरंगला मग ठेंगणं चुकाया मग शेती उचूच कोणी कोणी हे ते बॉक्सचं करत होतं काळो रेत गोरो रेत उचो रेत ठेंगणो रेत जाडो रेत पातळो रेत पण काही चाय गण 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 हवे नी थोडी उचपूरच ठिके नाकरच देखेन भारी आजच बोले चेरारचं लांबे लटारचं पण वन बाटी न करतो आता तो काही नून मिरच्या लगान चाटवन कामेर चेनी आपले रो रजनी काळबुर आहा रज आपण पण गुण लागी गुण लागा तापड पण वो साड़ी हमार आहा गुणवान वा वा काही रे गया बोर गेले ते दिवस राहिल्या त्या आठवणी आता राहिल्या ते आठवणी हवे नी याडीर फक्त आठवण चला आठवण रेगी रे आपणे पण आहा कारण वो याडीर स्मृती प्रीत्यार्थ एक नानक्यासो भजन गाऊ वा वेल फेल करेला रवारे ती तोर याडी